alaikum and a delightful morning to one and all present over here. Today, we the students of class 6 Florence Nightingale are presenting the morning assembly on the theme Teachers Day to honor and celebrate the noblest profession in the world. It gives me immense pleasure to present the sequence of events on this special day to celebrate our true heroes, our teachers. I would like to extend my special gratitude and appreciation from the bottom of my heart to all the teachers of Almanar Educare for their dedication and encouragement. Teaching is the profession that gives birth of all the other professions. A teacher is a perfect example of a candle that consumes itself in order to light the way of others. A very happy Teachers' Day to all the teachers. Now, let's begin the program by reciting the Holy Quran. And to recite the Holy Quran, I would like to invite my friend Mannat Parveen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. September is celebrated as Teachers' Day to mark the birth anniversary of its second president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, along with being a successful leader in the form of the President of India. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was a great scholar and an excellent teacher. डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था कि ये मेरा सौभाग्य होगा यदि मेरा जन्मदिन मनाने की जगह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए. And since then, students across the country celebrate this day with great pomp and show to pay respect and thanks to their teachers. Let's know more about Dr. Radhakrishnan, and for that I would like to invite on stage Saliha Sabha from class 6 Florence Nightingale to deliver a speech. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was a great scholar, philosopher, teacher, orator and a president of India. He was born on 5th September 1888 at Thuthukudi, Tamil Nadu. His father's name was Sarvepalli Veeraswamy and her mother's name was Sarvepalli Sitama. Dr. Radhakrishnan completed his education by winning scholarship despite facing a lack of finance. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan believed that teachers are the best personalities, those help in building and developing the nation. Dr. Radhakrishnan was awarded many high honors in his lifetime. In 1954, he was awarded the country's highest civilian award, Bharat Ratna. His birthday is celebrated as Teachers' Day in India in his honor. Dr. Radhakrishnan breathed his last on 17th April 1975. Radhakrishnan's life is an inspiration for all of us. With this, thank you very much. And her friends to sing a melody of gratitude. We thank you teachers for everything. For all our teachers here. We love you teachers. We praise you teachers. We thank you teachers for everything. We love you teachers. We praise you teachers. We thank you teachers for everything. सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन, आपको नमन. सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन, आपको नमन. We love you teachers, we praise you teachers, we thank you teachers for everything. इस जीवन में पढ़ना लिखना हमको सिखाए हैं, अनसुलझे सवालों को पल में सुलझाए हैं. डांटे या डराए हमको आंखों से, प्यार झलकता है उनकी हर बातों से. डांटे या डराए हमको आंखों से, प्यार झलकता है उनकी हर बातों से. सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन, आपको नमन. सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन, आपको नमन. We love you teachers, we praise you teachers, we thank you teachers for everything. हमसे अगर हो कोई खता आप सुधारे हैं, हम में अगर हो कोई कला तो आप निखारे हैं. माना कि हम कल बड़े हो जाएंगे,
love you teachers, we praise you teachers, we thank you teachers for everything. We love you teachers, we praise you teachers, we thank you teachers for everything. सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन, आपको नमन. सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन, आपको नमन. We love you teachers, we praise you teachers, we thank you teachers for everything. We love you teachers, we praise you teachers, we thank you teachers for everything, for everything, for everything. Thanks. Us to deliver a speech on the importance of teachers. Teaching is a noble profession that shapes the character, caliber and future of an individual. Dear teachers, you have not only guided us on the academic front, but also you have taken this opportunity to help us to grow as a responsible citizen. All of that not impart knowledge and wisdom, but also inspire and encourage all of us. You all depict the true source of motivation. You nurture our strength and talents and help us to face the real world. Dear teachers, your contribution to enlighten our every aspect of life that can never be described in words. In many ways, you are a bright light, a friendly face, and a gentle guide. And the very least that we can do is offer prayers, support, and respect that our teachers would remain strong in the world. With this, thank you very much. Thank you, Farida. Hafsa are going to dedicate an English Hindi sari on the eve of Teachers' Day. Dear teachers, you are not just a teacher to me, you are also an inspiration. Lucky to have you as a guide. आपने बनाया है मुझे इस योग, आपने बनाया है मुझे इस योग की प्राप्त करूं मैं अपना लक्ष्य. दिया है हर समय आपने सहारा, दिया है हर समय आपने सहारा, जब भी लगा कि मुझे मैं हारा. You guided me when I was lost. You supported me when I was weak. You have guided me all through. गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल. लाख कीमती धन भला, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल. The real teacher teaches from his heart, not from the book, and we all are one of them. मेहनत की राह पर चलना सिखाते हैं, जुनून की आग में जलना सिखाते हैं. मेहनत की राह पर चलना सिखाते हैं, जुनून की आग में जलना सिखाते हैं. जिनको कितना भी सता ले हम, जिनको कितना भी सता ले हम कभी नहीं रूठते, वही हम बच्चों में सफल इंसान ढूंढते हैं. Thanks for teaching us with kindness, my dear teacher. Happy Teachers' Day. Inviting Ruqayya Kamal to deliver a speech on Teachers' Day in Urdu. हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं. सदर आली वकार, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, मेहमानान गिरामी कद्र और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप हजरात के सामने यौम असातिज़ा के मुताल्लिक कुछ अर्ज करना चाहती हूँ. उम्मीद है कि मेरी बातों को बगौर सुना जाएगा. हजरात गिरामी, हमारे मुआशरे में साल के जिन अय्याम को खुसूसियत हासिल है, उनमें से एक यौम असातिज़ा भी है, जो 5 सितंबर को हर साल पूरे मुल्क में बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है. इस मौका पर जलसे और मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्रामों का इनेकाद करके काबिले एहतराम असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया जाता है. मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, हम सब जानते हैं कि यह यादगार दिन टीचर्स डे यानी यौम असातिज़ा हिंदुस्तान के पहले नायब सदर और दूसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यौम पैदाइश पर मनाया जाता है. आप एक उस्ताद थे जो बाद में सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज हुए थे. वह निहायत मुनकसिरुल मिजाज थे. उनका लिबास सफेद कोट, पगड़ी और धोती हुआ करता था. वह अपने तलबा में इतने मकबूल थे कि यूनिवर्सिटी से रुखसत होने पर तलबा एक घोड़ा गाड़ी सजाकर लाए. उसमें उन्हें सवार करके घोड़ों के बजाय अपने कंधों पर बैठाकर ले गए. हज़रात गिरामी, उस्ताद वह जौहरी है जो पत्थर को तराश कर हीरा बना देता है. अपने सभी शागिर्दों को
صحیح اور غلط کی پہچان کراتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ استاد اپنے شاگردوں کے حوصلے بڑھاتا ہے اور اس کے آنے والے کل کو بہتر بنانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اساتذہ کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب نے اللہ کے حقوق کے ساتھ والدین اور اساتذہ کرام کے حقوق کو احترام عطا کرنے کی تلقین کی ہے۔ ایک بچہ کی تربیت میں جو حصہ ماں باپ ادا کرتے ہیں وہی بعد میں اساتذہ کرام نبھاتے ہیں۔ اب میں اس شعر کے ساتھ رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day to all my teachers. Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day to all my teachers. You are my best friend, you are my role model, you are my light of life, you are my gift from God. You are my best friend, you are my role model, you are my light of life, you are my gift from God. Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day to all my teachers. I love you teachers, I praise you teachers, I thank you teacher for everything. I love you teachers, I praise you teachers, I thank you teachers for everything. Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day to all my teachers. You are my best friend, you are my role model, you are my light of life, you are my gift from God. Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day to all my teachers. Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day to all my teachers. Thanks. And Asia to present thoughts on teachers. A teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart. What a teacher is more important than what he teaches. The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Teachers encourage minds to think, hands to create, and hearts to love. The mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, and the great teacher inspires. A teacher presents the past, reveals the present, and creates the future. Teaching is a profession that teaches all of the other professions. Good teachers know how to bring out best in students. The influence of a good teacher can never be erased. With this, a very happy Teachers Day to all my teachers, and thank you very much. Thank you, Asia. Good morning, respected teachers and my dear friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Humayra Karanam. I study in class 1 Hills. I would like to wish you all happy Teachers Day. Teachers Day is celebrated every year on 5th of September in India. It is birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was a great president and excellent teacher. Teachers play a very important role in everyone's life. Teachers are like our parents, friends and mentors. Thank you, teacher. There is a song for you. Oh my teacher, lovely teacher, I love you, and I know you love me too, and I know you love me too. Yes, I do. Yes, I do. You are so nice, you are so kind, and you work hard to teach me something new. So I want to say thank you, dear, thanks. My name is
Good morning everyone. Today is 5 September. At first I wish you all a very happy Teachers Day. We celebrate Teachers Day. He was ideal teacher. He was parents give us life and teachers give way to life. Thanks. My name is Aisha Iram. I study in class 1 Hills. I came into your class to learn and grow, but what touched me most is the love you have shown. Happy Teachers Day, my all teachers. Thanks. It's Afan Akhtar. I study in class 1 section Hills. I want to recite about teacher. استادی قوموں کے ہمیں امار ہمارے، استادی قوموں کے ہمیں امار ہمارے، انہی سے ہے افراد ضیا بار ہمارے، انہی سے ہے افراد ضیا بار ہمارے، جینے کا سلیقہ بھی ہمیں ان سے ملا ہے، جینے کا سلیقہ بھی ہمیں ان سے ملا ہے، احساس عمل فکر بھی انہی کی عطا ہے، احساس عمل فکر بھی انہی کی عطا ہے، انہی کی تعلیم جو عرفان خدا ہے، انہی کی تعلیم جو عرفان خدا ہے، انہی سے معطر ہوئے افکار ہمارے، استادی قوموں کے ہمیں امار ہمارے، استادی قوموں کے ہمیں امار ہمارے، انہی سے افراد ضیا بار ہمارے. تھینکس. شکریہ 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 شکریہ. آج جو بھی ہے ہم سب آپ کی بدولت، آپ کے اس سمرپن کو سلام. شکریہ 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 شکریہ. ہاتھ تھام کے ہے آپ نے ہم کو سب کچھ سکھایا، معاف کی غلطیاں سنبھالا جب بھی لڑکھڑایا. شکریہ 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 شکریہ. To all the teachers we have maintained this life. A very happy Teachers Day. To all of جو نہ ہوتے جانے ہم کیا ہوتے، اندھیاروں میں گم ہم ہوتے. آپ جو نہ ہوتے جانے ہم کیا ہوتے، اندھیاروں میں گم ہم ہوتے. آپ نے ہم کو جینا سکھایا، کیا بھلا کیا ہے برا آپ نے بتایا، کیا بھلا کیا ہے برا آپ نے بتایا. Oh teachers, we thank you. Oh teachers, we love you. نئے آنگن میں ہم آئے تھے پہلی دفعہ، ڈرے ہوئے تھے شرمے ہوئے تھے بری طرح، ماں کے آنچل سے دور ہوئے تھے پہلی دفعہ. کیسے رہ پاتے دور ہم گھر سے نئی جگہ، آپ نے جو آ کے ہاتھ جو تھاما، پیار سے پوچھا نام ہمارا، پھر نہ ڈرے ہم آگے بڑھے ہم، کھلنے لگے پھولوں کی طرح. Oh teachers, we thank you. Oh teachers, we love you. آپ نے ہی ہم کو
सिखाया, चमकना सिखाया, किताबों की दुनिया में हमको घुमाया, ज्ञान दिया, इंसान बनाया। Oh teachers, we thank you. Oh teachers, we love you. आप जो न होते जाने हम क्या होते, अंधियारों में गुम हम होते। आपने ही हमको खेलना सिखाया, क्या भला क्या है बुरा आपने बताया। Oh teachers, we thank you. Oh teachers, we love you. Oh teachers, we thank you. Now I request our chairman sir to speak a few words on this special occasion. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Rasulil Kareem. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'istu mualliman, aw kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. آج کے اس یوم اساتذہ کے موقع پر موجود تمام اساتذہ کرام، خواتین، پیارے بچے اور بچیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے شکر ہے کہ اس مالک نے ہم کو آپ کو اس ڈے کے بہانے اپنے اساتذہ کو جو موجود ہیں، جو گزر گئے ہیں، سب کو یاد کرنے کا موقع سال میں ایک بار نصیب فرمایا ہے۔ اور یہ معمولی نہیں، انڈین پریزیڈنٹ، سیکنڈ پریزیڈنٹ آف انڈیا ڈاکٹر رادھا کرشنن کے برتھ ڈے پر ٹیچرس ڈے منایا جاتا ہے۔ لیکن صرف ڈاکٹر رادھا کرشنن یہ ٹیچر نہیں تھے، ڈاکٹر ذاکر حسین واز آلسو اے ٹیچر، ڈاکٹر شنکر دیال شرما واز آلسو اے ٹیچر۔ یہ سبھی انڈین پریزیڈنٹ جو ایک ہستی پورے انٹرنیشنل لیول پر ان کی ہستیاں ہیں، تو ان سبھی اس عہدے سے وہاں تک پہنچے ہیں۔ تو یہ ٹیچر کے یہاں انڈیا کی ہسٹری سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ انسان کا جو استاد اول ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے علم دیا، علم الانسان ما لم یعلم۔ تخلیق جب اس کی ہو گئی آدم علیہ السلام کی، وہ علم دیا جو آج ابھی ہے، انٹرنیٹ، اور اس کے بعد قیامت تک جتنے علوم کا پردہ ہٹ جائے گا، سب کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری جانکاری دے دی۔ انہوں نے فورکاسٹ کر دیا کہ میرے آنے والی نسل ایسا کرے گی، ایسا کرے گی، ایسا کرے گی، جیسے جیسے دنیا آگے بڑھے گی، اور پھر وہ پردہ ہٹتا چلا جائے گا قدرت کا۔ تو انبیاء، آدم علیہ السلام نبی تھے پہلے، اس کا مطلب انبیاء کے جو استاد ہوئے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمام انبیاء پر وحی کے ذریعہ ان کی تربیت کی گئی، وحی کا نزول ہوا، اور انبیاء کو ذمہ داری دی گئی، انبیاء کرام، کہ آپ تمام انسانوں کا آپ کو اصلاح کرنی ہے، ان کو ان کا تزکیہ کرنا، ان کو آراستہ کرنا، کاٹ چھانٹ کر کے ٹھیک کرنا۔ یزکیہم کا لفظ آیا ہے۔ یزکیہم بامری جی نہیں ہے، بال بھی ٹھیک کرنا ہے، چال بھی ٹھیک کرنا ہے، آج دونوں چیز گڑبڑ ہو چکا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ وہ یزکیہم آراستہ کر دو اس کو۔ انبیاء اسی لیے آئے تو استاد دوم انبیاء کرام ہو گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور سب سے بہترین ٹیچنگ میتھڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کوشچن آنسر۔
क्वेश्चन राइज करना, फौरन जवाब नहीं देना। ए माज, जब चुप हो गए, कुछ नहीं कह रहे माज को कि या रसूलुल्लाह, मैंने अटेंशन पहले अपने शागिर्द को अपने तरफ राग़िब कर रहा है, रेडी हो गया सुनने के लिए, फिर कहा है माज का या रसूलुल्लाह, फिर कुछ नहीं कर रहे अल्लाह के रसूल, तो वो पूरे तौर पर यकसू हो गए। स्टूडेंट यकसू हो गया कि आप हुजूर क्या फरमाएंगे। तब फरमाया, तो तरबियत का अंदाज जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन टीचिंग मेथड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उसको हम टीचर्स को जानना चाहिए। फिर तालीम और तरबियत में भी आप पढ़ें, अगर आपको एक आइडियल अच्छे टीचर्स बनना है तो आप उनको मुताला करें। क्वालिटी टीचर बहुत है, लेकिन सीरत रसूल की रोशनी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे तरबियत किया। बाल झाड़ने भी कहा, दाढ़ी भी झाड़ने कहा, क्या अच्छा होता है कि फला कंघा कर लेते, नहीं कहा कि कंघा क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं कहा। ये नहीं कहा कि कंघा क्यों करके नहीं है, क्या अच्छा होता है कि कंघा कर लेते। क्या तुम्हारे पास तुम कंघा नहीं है? जी हुजूर है। तो फिर तुम्हारी दाढ़ी का बाल ऐसे कैसे है? कपड़ा ऐसे क्यों पहने हो? कपड़ा नहीं है? हाँ है तो बदल गाओ, नहीं है तो चलेगा। तो टीचर को बनना है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जैसे तालीम है उसका हमको मुताला करना चाहिए, बीइंग ए टीचर। और ये कितना ऊंचा मकाम है, जब अंबिया का मकाम होगा। तीसरे टीचर हुए उस्ताद सोम, हर दौर के एसातिज़ा कराम आ गए, हम लोग 3rd ग्रेड के हो गए। जो टीचिंग के पेशे में आए हैं वो 3rd ग्रेड में आ गए हैं, तीसरा मकाम है। अब आने वाली नस्ल को हमको आपको सुधारना है। काया कौम के मेमार हैं, ये राष्ट्र निर्माता है। राष्ट्र कौम, किसी कौम की तामीर क्या होगी, कौम कैसी बनेगी, मुल्क कैसा होगा, उसके आने वाली नई पीढ़ी पर मुनहसर करता है। जैसे उसको बनाएंगे, इख्तिदार उसके हाथ में जाएगा तो वैसे बनेगा। तो टीचर का जो अदा ये मामूली नहीं है। अभी एक ओमान के बादशाह की वायरल डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का हो रहा है। आप इस मौके पर आप नहीं देखा, देखेंगे एक बादशाह, एक इंडियन प्रेसिडेंट लैंड करता है ओमान में। जो बादशाह किसी को रिसीव करने नहीं जाता है एयरपोर्ट के वहां तक, अपने महल में आते हैं। इंडिया किसी का रिसीव नहीं किया, किसी मुल्क का। वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जाता है तो वो खुद से आ रहे हैं, हवाई जहाज से उतार रहे हैं, गाड़ी लेके खुद बढ़े हैं, ड्राइवर को हटा दिया, का गाड़ी खुद ड्राइव किया। लोगों ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? कहा कि ये हमारे उस्ताद थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये बहुत से एग्जाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी हदीस है कि मौलिम खैर के लिए, अच्छे मौलिम, ईमानदार, आइडियल नहीं है, सोचना होगा। मौलिम खैर बन गए तो ये पौधा भी हमारे लिए दुआ खैर करेगा, ये चिड़िया भी करेगी, ये बच्चे तो करेंगे ही, सारी मखलूकात उसके लिए दुआ खैर करती है, मौलिम खैर के लिए। ये सोचिए आप। तो हमारे अंदर अच्छी आदतें हैं, हम बच्चों के सामने एक आइडियल है, बच्चा हमको इमिटेट करता है। दुनिया में बड़ी हस्ती बच्चों के सामने दो ही होती है, माँ और उस्ताद। इससे बड़ी हस्ती कोई नहीं है। 3rd ग्रेड में वालिद आते हैं। तो हमको सोचना है कि हम हैं, हमारा तो एक एक हंसी, हमारी खांसी, हमारा नाक साफ करना, ये भी बच्चे, छोटा बच्चा देख रहा है कि सर कैसे कर रहे हैं, हम भी वैसे करेंगे। आपको बच्चा देखता है, इमिटेट करता है, इसलिए हमको अगर हम उससे हैंगे तो फिर हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत यही है, दुआ खैर है, इन बच्चों की दुआ है। और जिनके जो असातिज़ा दुनिया में भी हैं उनको मिलना चाहिए, उनको बड़ी खुशी होती है। आजकल तो फोन ही से काम चल जाता है, लेकिन मजबूरी है, जब आप जाके मिलेंगे तो उनको बड़ी खुशी होती है। हमारे उस्ताद मोहतरम भी अभी एक जिंदा है, जो रुपैली गांव में है, जो हमको 4th क्लास में 5th क्लास में मैथ पढ़ाए थे। तो
ہم لوگ فخر ہوتا، ان کو بھی بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارا اسٹوڈنٹ آیا ہم سے ملنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اساتذہ کو اچھی صحت عطا کرے، لمبی عمر عطا کرے، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کرے، خوشحال بنائے، اور وہ جو پودا لگا رہے ہیں یہ پودا نمایاں ہو، یہ دنیا میں نام روشن کرے گا. اے استاد تجھ کو سلام، سب سے اونچا ہے تیرا مقام. پودا کو تعمیر کرنے کا موقع ملے تاکہ ہمارا ملک، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی ایک پاک، ایک اچھا بہتر سماج بن سکے، اور ہم اپنے دیش کا نام روشن بھی کر سکیں. اچھا تو ہم بڑا ہو کر کے کیسے بڑھیں گے، اپنے دیش کے لیے بھی اور اپنے ملت کے لیے بھی ہم کو سوچنا ہے کہ کیسے، اور بغیر تعلیم کے نہیں ہوگا. یہ چند باتیں تھی جو اللہ تعالیٰ سے دعا سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.